Apa? Apa kamu? Balik kan? Let's go. Dapat dikit. Ada kriuk-kriuknya. Nih. Sampai berputar. Bye-bye. Já chegou agora, a festa é no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Bruninho já chegou agora, a festa é no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Ixi, desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, ô Brunão. I walked in the room. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang dua kali. Jak menyalawi. Makan pistak goreng. Bukan pistak deh. Pisang goreng. Aku cepetin. Enak. Dadah. Sampai jumpa lagi, Kak. Masalah aku sangat ini begini. Habis main makan-makan, tugas. Ada mau lihat aja. Bang, sini. Enggak, abang marah-marah, abang baru mau. Ada kasutnya ada. Pipi. Bang, bye bang.